Ayan. Okay. Yan. Yakapin mo mabuti. Yan. Asin, baba mo na para hindi ka maipit yan. Asintahin mo ha. 3 bala mo dyan ha. 3. So pagkalabit, tanggalin mo yung trigger. Asintahin. Go. Yan. Firing. Okay. Asintahin mo. Okay. Yan. Adjust mo lang yung kamay mo. Okay. Magazine out. Basta ilapit mo.